هنا هذا راه يقول لك باللي روح بدل الحرفه. راسك شويه واش معليش. نشوفوا اللي فوالا. هذا موين. Vous avez vu? Il n'a pas la bouche crispée. Voilà, déjà, ça change. Content. Il est très content. Alors regardez, Content, très content. quand vous avez ces smileys, vous imprimez, كاينين ديروهم يدلوا على les états émotionnels. يعيطوا لهم les états émotionnels. Les expressions. Alors, vous pouvez le trouver. Faites une recherche. يخرج لكم هذا الآخر. تمبريميو هذا تخرجوه. Alors, chaque enfant, vous lui donnez, il faut lui expliquer déjà, il faut lui expliquer. Alors là, vraiment, tu n'es pas du tout content. الحصة كاع ما عجبتكش. هنايا الشغل باش ما نقولش باللي روح تبيع الحوت ولا تبدل الحرفه، معليش درت لك هذه. دير معاك. هنا انا نقول لك باللي لا سيونس elle est juste moyenne. Tu vois? Là, Ça commence. tu as un sens Bien. Ça commence à... qui me plaît. Mais là, c'est une séance هبلتني اليوم هبلتني. Alors là, à la fin de la séance, évidemment les enfants هادو عندهم لي سمايلي هادو يكونوا عندهم قال ما تبين لي شكون انت لو نون ولا جوست كول موا ان سمايلي حطها لي في الاخر. alors نتايا tu vas hop tu vas et tu vas avoir une idée sur le ressenti de la séance تاعك. Ça veut dire indirectement ils sont en train de te dire الخدمه اللي درتها اسكو تناسب واش ردوا لك الاولاد. داكور؟ انت يا التقييم تاعك غادي ديره تقييم من برا خاطش تشوف هل التمارين داروا. داكور؟ مي الولد ولا البنت غادي تعطيك التقييم تاعها واش وصلها وكيف حست به. فوالا. من بعد سي اتوا تيري لي كونكلوزيون. لي كونكلوزيون تفضل. Les conclusions, c'est quoi? Tu vas essayer d'interpréter. Tu as combien de ça? 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 C'est pour comparer l'objectif de la science. Il a chute belli la plupart de ces هذا. إذا كان عندي un travail qui a nécessité de la rigueur, de la présence, de l'effort et tout. Je comprends que ما عجبهمش الحال ولا il y a pas eu assez de plaisir parce qu'il y avait beaucoup d'efforts. Ça veut dire كاين تنسيق بين الهدف نتاعي والحاجة اللي شفتها وكنت نستنى يمدوها لي والإحساس نتاعها. مي إذا كان أنا لا سيونس نتاعي ليجير mais j'ai vu beaucoup plus ça ولا ça. كاين تناقض هنا. Je dois poser des questions. هنا شو بغيت نبين لكم هنا؟ هل لو ريسونتي دي زونفون يعطيكم فكرة على الحالة النفسية تاع الأطفال تاعك، كيف استقبلوا الحصة؟ وأنت كمختص يليق هل لو ريسونتي هذا يليق دير له علاقة بالهدف تاع الحصة. إلا كان الحصة تاعك مزيرة مطلوقة موين إتو. Et ça, directement, où il y a ce qu'on appelle facile, peu facile, moyen,
signe. هنا يعطيك sur le type d'effort que l'enfant a ressenti. L'émotion, le type d'effort. يعطيك les escaliers. إلا قال لك راك هنا ça veut dire que الهدف تاع الحصة تاعك كاع ما وصلتش. هو اللي يقول لك كيف حس بلا سيونس نتاعك sur le plan physique, sur le plan de l'effort qu'il a investi في la séance تاعك. Trop facile pour lui. ما دارت له والو. Un peu facile. Ça veut dire qu'il y a un peu de difficulté mais ماشي في التناول تاعو. Ça veut dire هو يقدر plus. ما عمرتلوش العين. C'est une séance juste moyenne. Mais là, il a commencé à sentir la difficulté. Et là, il n'a pas pu. Il a décroché, il n'a pas pu. C'est trop difficile pour lui. هذا التيب ديفور يخليك تاني دير العلاقة بالهدف تاع الحصة تاعك. هنا سي فيزيك. هنا سي بسيكوافيزيك. Alors, les tendances, elles vous donnent quoi? Elles vous donnent, mais la séance comme il doit y avoir du plaisir, du ressenti de l'effort, progrès. Je fais mon travail, نحوس les répercussions de mon travail sur l'état de mes enfants, sur l'état émotionnel, sur l'état physique. Est-ce que les deux états vont me ramener progrès? Ça veut dire نحوس دائما على le plaisir. Ils doivent éprouver du plaisir sur la séance. Ils doivent faire des efforts parce que pour progresser il faut faire des efforts. Et tout ça pour nous donner des résultats, des progrès. إلا كان لا سيونس تاعي نشوفها غير من برا نحسب باللي كان اوبجيكتيف وكاين دي زيكزارسيس وما نحوش والصرع عند الولد لا سيونس تاعك دائما تكون ناقصه. فوالا. هنا بهذه الخطوه يا شيخ توشي